Théorème, si E est de dimension finie et K une partie de E, alors K est compact équivalent à K est fermé borné. Et c'est ce qu'on a dans l'équivalence K compact équivalent à K fermé borné, ou qui aura dimension finie. Ou dimension finie. On va la dimension de E égale à 2. Ou le même raisonnement marche en dimension 3, 4, 1. تبع باش تفهموا مزيان الدراري شو عندنا واحد لامبليكاسيون راه ديجا ديمونطريناها الا كان كا اي كومباكت implique que K est un fermé borné راه درتها في الفيديو اللي قبل هادي اي ديجا ديمونطري دابا بقات لا réciproque supposons que K est fermé borné et montrons que K est compact. غادي ناخذ واحد لا سويت ونبين بان je peux extraire une sous-suite qui converge dans K. Soit, ولكن راه سي با ايفيدون انت تبعوا الدراري مزيان باش تشوف. Soit xn une suite de K وغادي ناخذ شوف هنايا عندي ديمونسيون دو E égale à 2 غادي ناخذ واحد لا باس E1 E2 une base de E. عندي هاد xn هادي s'écrit sous la forme المهم اش كون عندنا واحد لو كومبوزونت selon E1 plus واحد لا كومبوزونت واحد لا suite selon E2 avec AN et BN appartient à R. L'objectif ديالي هو خصني نجبد واحد لا sous-suite qui converge en utilisant le fait l'hypothèse que K est fermé borné. واخا دابا غادي نخدم بواحد لا نورم شوف المهم في الحاله ملي تكون عندي x ايغال غادي نبين بان هادي كونفيرج vers واحد لا ليميت x ايغال a e1 plus b o2 وهنايا لا نورم باش نخدم شوف x انفيني هي الماكس ديال a و b. D'abord, je vais utiliser le fait que K est borné. Elle dit K est borné. Elle dit Xn une suite de K, où K est borné. Donc, il existe un C supérieur à 0, tel que X inférieur à C, quel que soit X appartient à K. En particulier pour un xn, c'est-à-dire qu'on a dit xn inférieur à c. On a la norme de xn, la norme infinie باش نخدمها هنا تعني بان هاد لي كومبوزونت ديالها an inférieur à c ou pn inférieur à c. Là, il faut se rappeler le théorème de Balzano-Weierstrass qu'on a dans la première année. Je nous dis tout de suite borné admet une valeur d'adhérence. عندي شوف المرحلة الأولى شنو غادي ندير عندي AN inférieur à C d'après Balzano-Weierstrass il existe واحد A في N qui tend vers A. واخا اي عندي هنايا شوف اي بي ان انفيريور ا سي. شوف المرحله الاولى راني جبت واحد لا سويت غير من هاد ا وخليت هاد بي ان انفيريور لسي. دابا شنو غادي تولي عندي هاد اكس بريم ان ايغال ا بريم ان e1 plus B'N E2 avec A'N il y a A phi N E1 plus وهاد B'N غادي ناخدها نتوما هادي B phi N 2 O2 باين لحد الآن
جبت واحد لاسو سويت بالزانو ويرستراس طبقته غير على هاد ا ان هادي و جي غاردي هاد بي ان انفيريور ا سي. دابا شوف عندي il existe a في n qui tend vers a prime n et عندي هنايا هاد bn inférieur à c. وهنايا شوف دابا عاوتاني عاد نطبق بيزانو ويرستراس على هادي باردون هي بي بريم ان بي بريم ان يعني بي ديال في ان. دابا غادي نطبق بارزانو ويرستراس على هادي. غادي نجبد واحد لاسو سويت il existe بي بريم ان اللي هي باردون بي بريم دو في ان qui converge vers اسمعوا لي واحد الدقيقة qui converge vers B prime N. وهاد B prime اسمعوا لي واحد الدقيقة اسمحوا لي ضغط شوية مع هاد لي نوطاسيون هادي. شنو قلنا il existe واحد a prime n اللي هي a في n qui tend vers a وقلنا b prime n اللي هي b de في n inférieur à c. دابا غادي نطبق بالزانو ويرستراس على هادي حيت راها بورني دونك ادمي اون فالور d'adhérence. Donc je peux extraire la suite B' de Wn qui tend vers B. وشوف وهاد A'(n) راه tend vers A. غادي ناخذ واحد لا سويت هاد B' de Wn باردون هاد A' حتى هي ديال Wn حتى هي tend vers هاد A هذا. هادي سويت ديال هادي وشوف هاد بي بريم دو دبل في ان راه هي بي ديال في دو رو باردون بي ديال في رو بسي دو ان وهادي راه هي ا ديال في رو بسي دو ان. انا دابا راه جبت واحد لا سويت اكس ان شوف هادشي خصو الدراري تكتب مزيان ما يعني قويت عليا شويه مي دابا نشرح لكم البرانسيپ مزيان. هنايا عندي هاد اكس ديال في رو بسي دو ان tend vers AE1 plus BO2. Donc Xn admet une valeur d'adhérence liée à AE1 plus BO2. شوف لحد الان راني استعملت غير بورني راه كنستعمل غير بورني باش كنجبد دوك لي دو سويت. هانتوما شوفوا خديت بان اكس ان سيكري سو لا فورم في لا باز كتكتب على ا ان او 1 بلس بي ان او 2 ياك. قلنا المرحله الاولى استعملنا بان لقينا بان هاد ا ان راه بورني و بي ان بورني. غير دابا الاشكال هاد لاسويت هادي اللي خصني نجبد خاص يكون عندها الميم انديس. شنو كنديرو التكنيك تنجبدو هاد ا في ام طون فير ا
où je dois montrer que B de phi n converge. خاصني نلقاها راه كتكونفيرجي. وباش نلقى هادي كتكونفيرجي كنستعمل عليها روزانو ويرستراس. كنلقاها كتكونفيرجي فير بي، وهنايا كناخد غير واحد لا سوسويت. هادي واحد لا سويت اللي كتكونفيرجي فير ا راه سوسويت ديالها اللي عندها هاد الميم انديس في ديال في دو ان راها كتكونفيرجي فير ا. هنايا استعملت غير الكونديسيون ديال بورني، لقيت كتكونفيرجي فير ا او 1 بلس بي او 2. هادي واحد لا سوسويت ديال اكس ان كتكونفيرجي فير هاد لا ليميت هادي، ولكن ك راه عاوتاني فيرمي، دونك هاد لا ليميت هادي راه ابارتيان للكا. ايوا دابا عندنا كيلكو سوا اكس ان ابارتيان للكا، راه لقينا واحد لا سويت اكس في روبسي ان كي كونفيرج فير ا او 1 بلس بي او 2، وهادي ابارتيان للكا، دونك كا اي كومباكت. ونتمنى الدراري تكونوا فهمتوا هادي شويه ودابا ديروها في الليسونس، راه كيديروها في الكور ديال الطوبولوجي، مهمه بزاف هادي.